जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हेलो बंधुरा, वेलकाम टू कौशिक मंडल भिडियोज। आमार आरेकटी नतून भिडियोते तोमादेर सबाइके स्वागत। सकाल सकाल आज बेरिये पड़ेছি रथयात्रा उपलक्षे शेवड़ाफुली एक बंधु बाड़ीर जगन्नाथ उत्सव। किन्तु आज आर आमी एका जाबो ना, आमार साथे जाबे काचरापाड़ार बंधुटा अर्थात सुराज। और तोमरा तो सबाई जानोई आमार रानाघाट बाड़ी, से कारणे आमी रानाघाट थेके बैराकपुरेर ट्रेन धरे बैराकपुर नामलाम। बैराकपुरे नामार परे देखा हयेछिलो आमार एई बंधुटार साथे। रानाघाट थेके कखनो यदि शेवड़ाफुली जेते हय तबे सबथेके सोजा ठिकाना हलो बैराकपुरे नेमे अटोते करे शेवड़ाफुली घाट पार हये शेवड़ाफुली जाওয়া। এই দেখো বন্ধুরা, এটাই মনিরামপুর ফেরিঘাট। এটাই হলো শেওড়াফুলি যাওয়ার একমাত্র ফেরিঘাট, যেখান থেকে আমরা এখন লঞ্চ পার হয়ে শেওড়াফুলি যাব। রথযাত্রা উপলক্ষে আমরা বিকেলে বেরিয়েছিলাম। আর তোমাদের যদি গঙ্গার পাশে বাড়ি হয়ে থাকে কিংবা তোমরা যদি বিকেলবেলা গঙ্গায় গিয়ে থাকো, তোমরা তো জানোই গঙ্গার পরিবেশটা বিকেলবেলা কতটা মনোরম হয়। আর আমরা যখন গঙ্গায় গেলাম আমাদের খুব বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয়নি, গিয়েই আমরা লঞ্চ পেয়ে গিয়েছিলাম। আর দেখলাম এখন আবার লঞ্চে বসার সুবিধাও করে দিয়েছে। এবার লঞ্চ পার হয়ে আমরা চলে আসলাম বন্ধু বাড়িটায়। এই দেখো, আমাদের আসতে একটু লেট হয়েছিল, সে কারণেই আর কি রথের অনুষ্ঠানগুলো শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর বেশি কথা বলবো না, তোমরা আমার সাথে সাথে রথযাত্রা উপভোগ করো বন্ধুরা, চলো। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा 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 जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी
नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ बोलो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। ओ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें।